My name is Christine. So actually, my real first name is Yunisa, but the nickname is Christine. So it's Christine Kristiawati. I am the Senior Regulatory Affairs Engineer based in Jakarta, Indonesia. I am now 1.9 years in Boeing, approaching 2 years. I've been in the aviation world for 16 years plus, working in the aviation company, OEM, airlines, and satellite business. So what are my role in the Boeing company? So my role is actually engage and strengthen a government and regulators relationship between Boeing and local regulators. My current country coverage is Indonesia, Malaysia, Brunei, and Timor-Leste. So my personal blueprint is, if I may speak in bahasa, so adik-adik semua, saya orang kampung. Saya lahir di Tulungagung, Jawa Timur. Pasti tahu lah ya kalau UNER. Tulungagung di mana? Ya, dan kemudian tinggal di Jakarta sampai sekarang. Jadi saya kuliah dua. Waktu pertama saya di Mechanical Engineering di Malang, diploma. Kemudian saya juga ngambil diploma English Literature. Saya ngambilnya di Universitas Terbuka. Kemudian saya kerja dan sekarang mulai kuliah lagi. Kalau di luar pekerjaan apa yang saya lakukan? Saya suka yoga, saya suka motret. Dan what is the fun fact about me? Saya cukup lama di Surabaya. Jadi beberapa anggota keluarga saya Chinese, so I grow with mixed regulation, dan sekarang saya menikah dengan Singaporean citizen. Yeah, so that's the fact about me. But now I would like to focus on my career in aviation industry. So begitu lulus kuliah, saya kerja di Honeywell AOM company di bidang aviation. Jadi tahun 2005 sampai 2013 saya kerja di Honeywell di Singapura, tapi tugas saya waktu itu adalah product transfer. Jadi perusahaan yang Honeywell yang ada di Singapura itu dipindah plannya dari Singapura ke Indonesia. Jadi kalau teman-teman dengar Bintan, nah jadi Singapura company-nya ditutup kemudian dipindah ke Bintan. Nah itu 7 tahun dari pindah plan atau produk produksinya dipindah dari Singapura ke Bintan. Kemudian setelah sukses, akhirnya beberapa produk dari Amerika langsung dipindah ke Bintan juga. Nah, itu saya sempat ada, kalau di US ada plan yang namanya ada Redmond, ada Kansas, ada Deer Valley. Nah, itu beberapa spesifik Honeywell plan khusus ditutup. Kalau di istilah penerbangan namanya sunset ya. Jadi produknya ditutup kemudian dipindah ke Indonesia. Nah, itu selama 7 tahun saya fokus di situ. Kemudian lulus dari Honeywell, saya tertarik untuk pindah ke dunia penerbangan. Dari 2013 sampai 2017, kemudian saya pindah ke Susi Air. Teman-teman pasti tahu Susi Air ya kan? Nggak mungkin nggak tahu karena beliau terkenal banget gitu. But now you see me, so you see the person behind Susi Air. Jadi selama 5 tahun saya di Susi Air, saya sebagai safety manager. Basically ada sekitar Susi Air punya 50 pesawat, beda tipe pesawatnya. Jadi kalau teman-teman nanti mau nanya, jadi Ibu kenal Bu Susi? Ya, kenal pakai banget. Nanti teman-teman bisa nanya lebih lanjut. Kemudian begitu 5 tahun bekerja di airline,
udah tahu bagaimana airline, akhirnya saya meneruskan karir saya di AST. Jadi AST itu satellite bisnis ya. Jadi AST itu perusahaan UK, kemudian pingin mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Akhirnya saya membantu mereka membuat company di Indonesia. Nah, kerjaannya apa? Mulai dari setup company bisnis, kemudian melakukan marketing, kemudian expand marketing. Jadi selama 3 tahun sampai pandemi, ketika saya mau melakukan further development of the company, kemudian ada pandemi. Jadi perusahaannya masih ada sampai sekarang, tapi sepertinya segmen bisnisnya sekarang hanya difokuskan ke dunia maritime. Kemudian pada waktu masa pandemi saya uh, punya sedikit project dipanggil sebagai Supplier Quality Development Program Manager oleh Spirit Aerosystem, di mana Spirit Aerosystem dia mempunyai spesifik project terkait Airbus A321XLR di PT Dirgantara Indonesia. Jadi PT Dirgantara Indonesia itu adalah suppliernya Spirit Aerosystem, dan salah satu komponennya itu dipasang di A321 XLR punyanya Airbus. Kemudian 6 bulan berikutnya akhirnya saya melamar di Boeing dan diterima di Boeing sampai sekarang. Nah, itu kira-kira perjalanan karir saya selama sekian tahun dari tahun 2005. I see this as a career path and I am now very proud joining the number one company in the world. Oke, kalau sedikit ini nggak perlu dibahas, tapi ini adalah organisasi saya di Boeing Company. Teman-teman lihat di ujung bawah, nah itu ada saya. Dan pada waktu organisasi ini dibentuk hanya 3 orang, dan ini full team di Southeast Asia. Di Asia Pasifik ini tim saya. Saya cover 4 negara, teman-teman yang lain juga cover beberapa negara. Jadi mulai dari Australia, Oceania, Vietnam, Singapura ada bagiannya sendiri-sendiri. Begitu. Saya rasa saya akan lebih fokus karena ini sharing experience. Saya berharap adik-adik semua banyak nanya. Gimana sih kok bisa sampai di posisi saya yang sekarang? So I'm expecting to have a lot of question from all of you. Itu saja. Terima kasih, Mas Tubagus. Terima kasih Bu Christine. Waduh, ini pengalaman yang sangat inspiratif ya. Jadi dari gimana Tulungagung tadi ya, dari Tulungagung bisa sampai Ya, menjadi di Boeing dan juga tadi kan salah satu dari banyak orang yang global team ya. Ini kalau boleh tahu nih Bu, sharing sedikit. Jadi timnya tuh reportingnya ke region atau bekerja samanya dengan tim-tim dari luar juga atau seperti apa Bu? iya betul, betul. Jadi saya reportnya ke regional, ke Southeast Asia. Wah, menarik sekali. Nah, ini teman-teman, jadi kalau misalnya ada yang ingin coba nih kerja sama sama orang-orang dari luar negeri juga, banyak sekali opportunity di Boeing ya. Terus, yang ada pertanyaan, boleh langsung sampaikan di chat. In the meantime, boleh nggak Bu Christine ceritain sedikit, kenapa kok akhirnya memutuskan untuk join Boeing? Dan juga sebenarnya kenapa nih kok role-nya, tadi kan awalnya kalau saya lihat itu produk ya, sekarang pindah ke Hmm. regulatory. Jadi apa nih motivasinya? So tadi kan saya sudah belajar di karir yang pertama tuh istilahnya kan karena dia avionic system ya, jadi belajar perintilannya yang di dalam pesawat itu apa gitu kan. Nah, kemudian setelah itu moving ke airline, jadi alat yang sudah saya buat itu gimana sih dipasang di pesawat, gimana sih dioperasikan di pesawat. Nah, makanya aku kerja di Susi Air karena banyak peralatan yang aku produksi itu dipasangnya di Cessna Aircraft. Hmm, Ya, karena oke, dipasangnya oke. di Cessna Aircraft, kemudian
pesawat-pesawat kecil. Jadi kalau waktu di Honeywell itu namanya GA, jadi General Aviation. Jadi equipment yang dibuat oleh Honeywell itu untuk yang GA section gitu. Oke, oke. Terus habis gitu, kenapa kok ke regulatory? Pada waktu saya di airline karena saya di manajemen, jadi saya amat sangat banyak engagement dengan regulator di Indonesia. Nah, itu benihnya dari situ. Ya, and I really enjoy networking, meeting up with people. Kemudian waktu saya berkarir di satellite business juga sama, karena membuat business development, membuat perusahaan baru gitu ya. Jadi lebih banyak ke regulatory. Jadi networking di Indonesia saya dapat gitu, mulai dari yang level inspektorat, direktorat, kemudian manajemen, direktur, menteri dan lain-lain. Alhamdulillahnya networkingnya ada. Jadi ketika um, di Boeing membuka opportunity untuk regulatory affair, saya merasa kayak it is part of my work karena aku sudah tahu networking dengan significant people di dunia transportasi, misalnya perhubungan, Kementerian Perhubungan, itu literally I know most of the people gitu. Wow. So it is not new thing for me. Ya, Wah, dari situ. Jadi if we know, we have to know what we are doing. Kuncinya di situ. So, ketika kamu sudah berkarir lebih dari 15 tahun, you literally know what your passion is. Kamu sudah tahu apa yang kamu mau, passion kamu ada di mana, dan pinginnya kamu mau di segmen apa di dalam karir kamu di dunia penerbangan. So that's why waktu aku ngelamar di Boeing sebagai regulatory affair, kayaknya udah cocok banget. Tinggal sekarang next challenge-nya kemana gitu. thank you so much, Bu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi, it is very important to know your passion dan juga networking ya, Bu ya. Jadi, we have to know the people in the industry akan mempunyai jalan juga. Nah, oke, sebelum kita move ke next panel, ada one quick question deh. Kita buka untuk Mbak Ratna. Silakan Mbak Ratna. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Ratna, izin bertanya. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena terkendala jaringan. Nah, saya kan mahasiswa di tiga keperawatan. Nah, saya tertarik di dunia Boeing. Kira-kira kalau di tiga keperawatan, apa bisa melamar bekerja di perusahaan Boeing dan bagaimana awal mula untuk merintis? Kami kan masih pemula, jadi apa saja yang harus dipersiapkan bila ingin melamar kerja di perusahaan ini? Terima kasih. Oke. Boeing itu perusahaan internasional ya. So sistem rekrutmennya adalah online. Jadi kalau tertarik, silahkan langsung cari pekerjaan di Boeing. Google sekarang gampang. Ketika ada opportunity yang menurut kamu match dengan passion kamu, silahkan dicoba. Ya, but you have to know because it is international company, it is actually you melawan the rest of the world. So kandidatnya bukan cuma kamu, kandidatnya ribuan. So what makes you outstanding? So what is your strength? Itu mesti tahu dulu, gitu. Nah itu aku rasa akan sangat membantu. Belajar pelan-pelan, coba dilihat potensinya apa gitu, terus passionnya di mana, kira-kira aku tertariknya di mana ya gitu. Kalau sepengetahuan saya, Boeing itu bukan perusahaan untuk dicoba-coba. Jadi kalau kamu tidak outstanding, tidak mempunyai strength yang diperlukan untuk Boeing, it's very low chance lah untuk bisa dapat pekerjaan di Boeing gitu. Jadi kamu mesti tahu dulu apa yang kamu mau. Dan kamu strength-nya ada di mana, dan strength-nya mesti match sama yang diperlukan. Sebenarnya bukan Boeing, sebenarnya perusahaan apapun itu. Gitu kan? Dia akan memerlukan seseorang yang sesuai dengan apa yang perusahaan tersebut perlukan kan. Jadi
you have to play on your strength. Itu. Thank you so much Bu Christine. Waduh, jadi itu tuh ya everyone. So make sure that you know your passion and then you know what you want from the company. Terus juga match that with your strengths. Make sure to communicate all of that. Oke, thank you so much Bu Christine. Kita akan move ke next panel. That was very insightful. Dan teman-teman yang pertanyaannya ada di chat tapi belum kita tanyakan, jangan khawatir. We will have another session later at the end untuk bertanya ke semua panel. Jadi keep the questions going. So next panel, thank you again Bu Christine. Next panel, we will invite Michelle Sama-sama. Antonio. Yeah, we will invite Michelle Antonio as a business operations specialist. Michelle, the space is yours. Halo semuanya, my name is Michelle. Aku based di Jakarta office PT Boeing Indonesia. So I share the same office with Zaid sama Ibu Christine. Mainly see them almost every single day. Karena aku yang paling sering di office. To start, let me just share my screen ya. Sec. All right, can you see my screen? Okay. Well, as you know, Michelle, namanya agak pasaran ya. A lot of people called Michelle, so a lot of people call me different nicknames. I am working as a business operations specialist di PT Boeing Indonesia mulai dari Januari tahun ini. So belum ada 1 tahun, almost there. But yeah, I learned a lot within this past 11 months with PT Boeing, of course. And I'm part of the Boeing Global Enterprise Services team. Jadi itu ada di bawahnya timnya Pak Zaid. So we are sharing the same, like thing, brother and sister corporate team. I was born and raised di Jakarta. Well, tinggal sekarang di Bekasi, rumahnya. Tapi I got the chance to get a scholarship di US. So I graduated with Associate of Arts in Business dari Seattle Central College, juga Bachelor of Arts in Business Administration. Aku ambil International Business from Seattle University dulunya. And outside of work and study and everything, I love to watch movies, listen to music. As you know, siapapun yang pakai Spotify, kita tiap tahun bakal dapat Spotify Wrapped. And according to Spotify, I've been listening to music more than 100,000 minutes in a year. Itu kayak ada tulisannya cuma 1% of everyone in the world's been doing that. So probably sainganku cuma kafe sama sekolah yang biasa, putting music on loop. So yeah, because I went to school in Seattle, I used to live there for 5 years. Waktu sekolah aku juga sambil volunteer, and I fell in love with photography sama kayak Bu Christine. So I work as a professional fashion photographer for a little bit di sana juga. And I volunteer for an art gallery waktu di Seattle. And right after I graduated, aku kerja di Hilton Hotel di Seattle for a year. But at the time, it's very hard to get the work visa, jadi I have to come back home. Setelah aku balik di Jakarta, aku spend a little bit more time to focus on photography. Tapi it's not that long, probably around a year. So, unlike Bu Christine, who had a very long experience and background in the aviation industry, I didn't come from the aviation industry at all. Aku nggak punya experience in engineering. I know nothing about, planes and Boeing before joining Boeing this year. But of course, karena aku sekolah di Seattle, I've get to know, a lot more about the company, Boeing especially, karena, they have
offices di sana, pabriknya juga di sana gitu kan. So that's when I first started hear about this cool and huge company, dan teman-temanku juga banyak yang lulusan from the same university who applied, dan mereka dapat internships and all of that. And most of them are actually coming from Indonesia juga. Aku ada teman yang dari Batam yang dapat internship waktu itu sama Boeing. Ada juga teman dari Surabaya yang dapat internship with, Boeing, and they work together with NASA. But at the time, of course, I was still really into photography, so I spent more time in that. Setelah di Jakarta, around COVID time, aku dapat kesempatan untuk pindah ke Bali juga to work in a garment industry. But as you know, COVID changed a lot of stuff. Jadi waktu itu cuma dapat kontrak 1 tahun, and unfortunately the company didn't really do well. Jadi I decided to go back to Jakarta, try to find another opportunity, dan aku dapat di art gallery as a general manager. So I managed a lot of different pameran, art fairs kayak Art Jakarta and all of that. Waktu itu sempat ngerjain itu juga. And yeah, but after a year with that company, I learned a lot, like project management and taking care of the office, I think, and the gallery. I decided to apply ke Boeing. Waktu itu ada opening untuk business operation yang in charge of the new Jakarta office. Jadi I was involved with the construction of the new office that we have right now, that we are sitting on right now. So I work with, the contractor. I work with a lot of external and internal stakeholders untuk nyelesain project new Boeing office ini di Jakarta. And then I was also in charge of the moving of the office, karena sebelumnya kan kita udah ada service office di Plaza Indonesia. Yep, and then waktu itu me and the team had to make sure teman-teman kita yang kerja sebelumnya di Plaza Indonesia bisa do the exact same thing, smoothly waktu kita pertama kali pindah ke office kita yang sekarang di Menara Astra. And yeah, I'm also in charge of the Boeing soft opening, grand opening. So from that, I learned more about, project manager, cara bikin event from start to finish, dari yang paling kecil, ngurusin catering, ngurusin all of those stuff, and sampai dealing with a lot of VIP from the government juga, with the help from Bu Christine, of course, and her network. And yeah, kita juga ada Boeing VIP yang datang dari US, and we hosted the grand opening with the US ambassador waktu itu. So yeah, my career is not that long, but to be honest, I learned a lot within this past 11 months, probably more than I've learned anywhere else before this. So thanks to Boeing, and everyone in Boeing is very helpful. I can just reach out to anyone around the world, basically. We have access to, send an email, send a chat, to ask about anything. And that's what I like about Boeing as a global company. Jadi kita punya insight dari, different backgrounds, different cultures, and yeah, different experiences before. So I think that's all from myself. Kalau ada pertanyaan, please feel free. Thank you so much, Michelle. That was actually a Yeah, very so inspiring Michelle, journey. your key, if you don't mind, your key is resilience. So when you are under pressure,
how to make that happen without disappointing the rest of the team, because it doesn't matter. We have to just make it happen, right? And I know this is Correct. very tough. We are all very proud of you. Thank you, Ibu. But yeah, make it happen is one of the words that people have been sharing with me. And I learned a lot from that juga, and it taught me how to be creative and to use all of the tools and everything that I've learned, from different industries and bring it all to what we are doing di Boeing gitu. Dari Great sini aja job. kita bisa lihat gitu, kayak the atmosphere of Boeing is like very very friendly and very familial gitu kan, saling antara Bu Christine dan Michelle, like the interaction is so warm gitu. Nah, tapi tadi Michelle actually answered one of the questions yang participants has, which is gimana sih bedanya untuk kerja di global company sama local company ya. So Michelle actually mentioned how like there are so many different insights and that you can actually gather karena kan like maybe a lot of people already has this expertise atau experience in other countries, other regions, from other backgrounds, nationalities and stuff. Dan kita bisa dapat itu karena kita in the same global company. So you guys might want to consider that. Terus in relation to that, Michelle, mungkin saya mau tanya, kalau misalnya tadi kan Michelle bilang tuh everyone is very helpful gitu ya. Is there like any mentorship program gitu nggak sih? Kayak misalnya for someone that just joined Boeing yang have no experience, like how did the company prepare you untuk get into the role quickly? I believe there is the mentorship program, tapi Yeah, I think Bu Vero well, can answer that. yes, Yeah, Bu Vero. Bu Vero. Yeah. So based on my experience, right? Long time ago, I got hired and I was so lost because, I have never worked in the airplane industry before. I got so lost, but thankfully, Boeing has they call it mentorship program. So they actually in my group, they are actually pair me with the senior. So the senior actually walk me through into all job description and all the statement of work with the mentor. So you will not feel alone. After that, the mentor will introduce you with the BRG, Boeing Resources Group, when you can join. For example, the first time I'm joined with the Boeing Professional Asian Professional Association, which is the group of Asian people from around the world that work at Boeing. So that's actually you guideline. Hey, how you work at Boeing, how you survive, how you everything, how you communicate with your peers. So, and they help each other. They help each other to actually walk you through to anything if you have any questions. So we have meeting every month, and I was lucky. I got what you call it, choose by as a president for 3 years, and we have approximately almost 5,000 members. Wow. Boeing Professional Association, yeah, under my leadership. And now that's why we have these events, because we want to promote more Indonesian employee, right? So that's why we have this. We share our experience with university students. So because we would like to encourage you guys to don't be afraid to apply at Boeing. We open for anything. We have so many opportunity at Boeing. Bu Christine is from engineering. I am not from engineering, and I have no experience background, zero background, like Michelle. But I was graduate from communication. So yeah, everything is possible at Boeing. So I encourage you guys all, don't be afraid, just apply. Last night, I just did the mock interview with 3 students from UNER. They were so good. So yeah,
So let us know if you have any question, and I will sending at boeingcareer.com so you guys all can take a look. Okay, thank you. Yeah. Thank you so much Bu Vero. Jadi Well, itu ya buat teman-teman jangan takut untuk apply ke Boeing karena dari company sendiri bakal help you prepare to get on board, to quickly catch up to speed, and there are so many resources to help you. So yeah. thank you, Bu Vero and Michelle. I think we should move to the next panel now. For the next one, we have Bu Nancy Sunarga as a Product Engagement Manager and Information Technology and Data Analyst. Bu Nancy, the place is yours. Halo semua. Coba saya share. Okay. You guys can see the screen in the slideshow or the small screen? Small screen, Nancy. The small screen. Yeah. Hold on. How about this time? Yeah, Full that's screen. perfect. All right, thank you. All right, so nama saya Nancy Sunarga. Saya was born in Jakarta but grew up in Bogor. I joined Boeing back in 2018, so I've been with Boeing for 5 years. I work within their IT and DA organization, so that's information technology and data analytics. First, I joined Boeing as a portfolio manager, and then they did some reorganization, so they put me as an engagement manager. So right now I'm doing product engagement manager and also doing the biz ops and the fin ops for the organization. Before I joined Boeing, I worked for a very long time as a software lead software QA at Lumen Technology. So that's a telecommunication company. So my background basically is software. So I have zero knowledge about aviation. Everything that I learned from school and my working experience has been in software. Um, so I after I graduated high school from Indonesia, I moved to Oregon State University for my bachelor. It's in the information system and finance, and I had minor in computer science. Then I had my master in software engineering from Seattle University. So I actually do my master while I was working at Lumen Technology. So they did sponsor for my master degree. So it was a very, very hectic 3 years. So do like full-time job and also school at the same time. So, but it was well worth it, right? They pay for it and then I got my degree. Before the Lumen Technology, I helped a startup company that's for a cruise line supplier. It's a startup, so like we start from zero. We basically supply Indonesian spices, like dry spices, canned goods that we got from China, from Indonesian food, dry. Everything is dry food. And we supply to the cruise line. So it's like, Carnival Cruise Line that has Carnival, Holland America Line, Princess, and Seabourn. So those are the four cruise line under the Carnival Corporation. It's we basically I basically built I basically built the system where
um, that we can process an order, a PO, and we send it to the inventory, to the packaging, and then ship it to the ship. So that the whole flow, we basically built that system and basically automate the process. We also create like the bidding system, because when you supply to the cruise line, it's very very competitive. So we need to bid uh, to get the award. But once you get the award, it's like for the whole year. So you are good for you got the order for the full year from the cruise line. So that's I helped that for the startup company doing that system. Like I said, I was born and raised in Indonesia. I came to US for college. I love to travel. Every year I usually go like, two overseas country and, two domestic travel. I love to go shopping, of course. I'm a foodie and just, like to keep active. So here, the picture here, like you can see, I go hiking. This is rattlesnake in Washington. This is here is in Santorini, Greece. This is one of the high mountain in I forgot the name. It's Mount something, but I forgot. It's in Vancouver, Canada. And of course, like you guys all know here, right? It's Borobudur. And I'm married, and this is my husband. This is my parents with my brother's family. So he has, so I do have a niece and a nephew, little one. And I like to hang out with my friends. So like, here is like, when we go to watch a Barbie movie, like, wear all pink, and this is where like, potluck at my friend's place for a Chinese New Year celebration. So yeah, any question for me? Thank you, Bu Nancy. If there's like one common theme that I've seen, itu like everyone gets to travel a lot. So like if you want to travel, you might want to consider Boeing karena sepertinya semua employee-nya ini well traveled ya, Bu Nancy ya. Yeah, so Boeing has a very good holidays, like how many years then you can accumulate, like how many times off that you can get. So it's then you can use it for traveling. And then like the last week of December in US, like is the company closed, so we have extra 1 week at the end of the year. Jadi kalau boleh tahu, Bu Nancy ini base-nya di Jakarta atau di US ya? Saya di Seattle, Washington. Di Seattle, very very interesting. So it's like Yeah. 5-6 p.m. now? It's actually 7 p.m. 7 p.m. Oke, waduh, thank you banget Bu udah sempatin waktunya ya. And So Wednesday. I think we have one question. Yeah, Nadifa, you can ask your question. Okay, thank you for choosing me for the question. Especially this question I want to Sorry, ask can you speak louder? Especially this question I want to ask to Mrs. Said Alami, but mungkin dari narasumber lain bisa menjawab ya. Jadi pertanyaan saya, if we refer to the data provided by Wikipedia, Boeing's order percentage is inferior to the Airbus. How can Boeing catch up the Airbus or even beat it? Thank you. Oke, ini tadi yang Bu Christine ya. Ya, barangkali Bu Christine bisa menjawab juga. Oke, Yeah, jadi I'm actually drafting the answer, but I haven't click send it yet. Tapi nggak apa-apa. Jadi di Boeing itu kita selalu mengedepankan kualitas, ya, bukan kuantitas. Ya, jadi sebenarnya kalau di bisnis penerbangan
kalah dan menang, that is not competition ya. Jadi the real competitionnya itu adalah bagaimana kita memberikan produk dengan kualitas terbaik untuk customer kita. Jadi fokusnya di situ. Ya. And I think if we have a good quality, then the rest will follow. Thank you, Bu Christine. Okay, yeah, jadi you can keep the questions going. But for now, does anyone have any question for Bu Nancy? So, in the meantime, Bu Nancy boleh share sedikit nggak sih? Saya tadi mungkin ya, kayak engagement manager atau BizOps, FinOps, itu sebenarnya role-nya ngapain sih? Karena there are so many different roles dari teman-teman tadi, dan mungkin kita nggak terlalu tahu jelas nih, itu biar teman-teman lebih jelas, apa nih yang dilakukan oleh Bu Nancy di Boeing? So product engagement. So basically, what I do is anybody within the Boeing, if they need help for their data analytics need, so they will submit a intake form. So once they submit that intake form, it will come to my team. So I will process it, and we will do a kickoff meeting. Then we try to discuss, and try to understand, what is your need, what do you need help with, and then I will engage with my development team, and we will talk about the requirement, and whether we can help you or not. So we are so I'm in the data analytics team, right? So we have a data warehouse. All the data is in the warehouse. Then we ingest data from all the sources and then put it in our warehouse. Then from the warehouse, we can build analytics tool, right? So we can predict and forecast, do AI, do ML for using the data that we have. So we have many data scientists and data analytics in our team. Wow, that is very interesting, because I know that data is at the forefront of technology at the moment. So having that capacity or capabilities is actually very helpful for the company. Just so that we can understand better, biasanya kalau misalnya if we want to get into data team, background-nya biasanya apa sih, Bu? Atau it's open to any kind of educational background secara major? So itu ada BI analyst, that's the background, all the people that in the team. So it's BI, business intelligence analyst, data science, or data engineer. So those are the three, and AI. So AI and machine learning. So those are the skills within our team. Yeah. That's very interesting. So yeah, and one quick question juga. Jadi how does it feel being Indonesian in working in the States? And have there been how has everyone been welcoming you in Boeing? And then just what does it feel like to be an Indonesian Asian working in the States? Oh, Boeing is very, very the people within Boeing is very friendly, and they're it's very diverse. So you will find any ethnicity, any race within Boeing. So in my team, mostly males, mostly are engineers and developers. They are very we do have a regular sit, speak, and listen. So if you have some kind of concern or issue, then you can talk about it. So we do have that kind of session regularly, so that everybody will feel welcome into the organization. Okay. Thank you so much, Bu Nancy. It's very good that I think Boeing really cares about the employee, that it truly listens to the well-being and then the concern of the employee, and that it quickly address it, and especially create a change in the system. And I actually like the fact that even the CV template says I am diversity. So that speaks a lot to truly the value of Boeing as an entity, that they embrace diversity in the company. So that's right.
Thank you so much, Bu Nancy. We're going to move to our last panel before the Q&A session. So for the next one, we have Bastan Putra, which is a procurement financial analyst for Boeing Defense System. The space is yours. Thank you, Tubagus. Hello everyone. Selamat pagi ya waktu Indonesia. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Veronica atas waktunya dan kesempatannya. Juga pada tim Universitas Airlangga untuk boleh hadir menjadi narasumber pada hari ini. Okay, so I will share my screen. Let's see. Give me 1 second. Okay. Let me know if you can see this. Yes, we can. Yes, we can. Okay, moving on to my diversity blueprint. So yeah, my name is Boston Geraldo Putra. Nama saya Boston Geraldo Putra. Saya lahirnya original di Boston ya, di Massachusetts, which is why I'm named after the city. Jadi namanya Boston juga. Tapi saya gedenya itu di Indonesia, di Jakarta, specifically di Kelapa Gading. Itu juga di mana keluarga saya sekarang berada gitu ya. Jadi ya, saya gede di Jakarta sampai sekitar umur 15 tahun. Saya pindah ke Seattle untuk kuliah ya. Jadi pada waktu itu ibu saya nemenin saya ke Seattle untuk sekitar sebulan untuk adjustment, what's living like in the States gitu, gimana kehidupan itu berbeda di Amerika dan di Indonesia gitu ya. Jadi pada waktu itu saya umur 15 tahun kuliah di sini sampai sekarang. It's been almost 7-8 years since I've been in the States, but yeah, I really enjoyed it so far. Di Seattle itu juga di mana saya dapat my bachelor's ya in business administration, business finance specifically, dan saya juga ada minor in economics, jadi itu S1 saya dari Seattle University. It's actually really interesting ya, saya ngelihat panelis-panelis yang lain juga sempat kuliah di Seattle University. I never knew that, nggak pernah tahu sebelumnya, tapi really excited to come across semua panelis yang ada pada hari ini. Dan yeah, so I started with Boeing di perusahaan ini di Boeing bulan Maret tahun ini in what's called the FCFP program. So FCFP itu it stands for Finance Career Foundation Program. Jadi essentially itu tuh sebuah program di mana kita sebagai finance individuals difokuskan untuk diberi kesempatan selama 2 tahun ya, program ini 2 tahun untuk berotasi di tim-tim berbeda selama 6 bulan gitu ya. Jadi sekarang saya di rotasi pertama dan akan ada 4 rotasi di program ini. Jadi yang untuk my first one, estimating and pricing, dari Maret sampai Juli tahun ini itu dihitungnya sebagai bonus gitu ya, karena saya mulainya bulan Maret tahun ini, tapi programnya tuh sebenarnya belum mulai sampai bulan Juli gitu ya. Jadi dihitungnya rotasi saya yang pertama itu tuh sebagai bonus aja gitu. Nah, di estimating and pricing ini saya bertanggung jawab untuk material estimating, jadi memperkirakan harga ya, memperkirakan harga untuk materi-materi Boeing. For example, misalnya kita punya kabel gitu ya, kabel untuk dipasang di pesawat. Nah, kabel itu misalnya let's say kita beli tahun ini, tapi kan kabelnya itu sendiri nggak akan dipasang di pesawatnya sampai let's say misalnya tahun 2024 atau 2025 gitu ya. Jadi kita memperkirakan kira-kira berdasarkan kondisi ekonomi yang akan mendatang, kira-kira berapa harganya, and also taking into consideration juga inflasi gitu ya misalnya. Jadi secara in the bigger picture itu tanggung jawab saya untuk my first role in estimating and pricing. Sekarang saya dari bulan Juli I'm now in my first official rotation karena program mulai bulan Juli, jadi saya di rotasi pertama di procurement finance, jadi itu di bagian pembelian bidang finance ya.
as a procurement financial analyst, nama posisinya. Dan di posisi ini saya bertanggung jawab untuk ya pembelian gitu ya ke supply. Jadi kita komunikasi dengan supplier, it's almost every day gitu loh, hampir setiap hari. You know, yang seperti Pak Zaid bilang tadi, for example in 777X gitu ya, di 777 ada sekitar 3 juta parts materi yang kita perlukan gitu ya. Jadi komunikasi dengan supply chain dan supplier kita tuh sangat penting gitu. Dan ya saya berkomunikasi dengan supplier setiap harinya. Tapi untuk di role saya yang sekarang ini, saya bertanggung jawab primarily untuk permisalan ya. Let's say kita ambil contoh kabel yang tadi gitu. Misalnya, oke, supplier datang ke kita untuk satu kabel ini harganya let's say 100.000 gitu, $100.000 misalkan. Nah, saya akan datang, saya lihat proposalnya yang dikasih sama supplier kita, dan saya akan melihat bahwa oke, sebenarnya untuk kabel ini yang kita akan beli, sebenarnya tuh harga yang fair and reasonable, yang adil dan benar istilahnya ya, itu sebenarnya 50.000 gitu loh. Jadi I would go into the analysis, saya akan analisa produk materi itu berdasarkan there's so many different methods of analysis yang saya bisa lakukan gitu ya, untuk mencapai harga 50.000 itu misalkan. Nah, tapi harga 50.000 itu sendiri kita Boeing dari procurement finance itu tidak mencoba untuk mengambil keuntungan gitu ya. Kita benar-benar hanya mencoba mencari harga yang adil dan benar gitu lewat analisa kita. Jadi benar-benar misalnya kita dapat 75.000, nanti kita akan datang ke supplier kita, bilang dari situ kita bernegosiasi gitu ya. Oke, kita merasa harga yang adil dan benar 75.000, tapi mereka tidak merasa demikian gitu. Jadi dari situ kita bernegosiasi dan kita akan come to conclusion untuk harga materi itu. Ya, jadi itu yang that's my current role, and for my personal life, my hobbies, saya sangat senang main badminton ya. I think di Indonesia itu very prominent ya, badminton tuh wah besar sekali gitu. Jadi badminton dari ayah saya juga saya udah hobi dari kecil ayah saya. Jadi runs in the family. Real estate, I love to talk about real estate gitu, perumahan dan musik juga. Ini ada beberapa foto saya dengan teman-teman saya. Saya di sini juga sangat aktif di gereja lokal saya ya. Saya dulunya di Seattle selama sekitar 7 tahun. Sekarang saya di Mesa di Arizona, dan saya juga berhasil menemukan komunitas lokal gitu ya. Jadi saya sangat aktif di komunitas gereja saya melayani di gereja saya, main drum dan gitar. Jadi sangat aktif sekali. Di bawah kiri juga bisa dilihat ini saya dan keluarga saya dan komunitas gereja saya di Indonesia pada I think tahun lalu atau 2 tahun lalu kita mengunjungi panti asuhan untuk merayakan Natal gitu. Jadi benar-benar sangat aktif di komunitas lokal saya dimanapun saya berada gitu ya. Dan ya ini ada beberapa foto saya pas kecil, keluarga saya when we were traveling, and yeah, so getting on into my work experience, I know I mentioned that I'm in the Finance Career Foundation program. Jadi di program rotasi ini, di finance ini, saya click to the next slide. There's a lot of words, ada banyak kata-kata, tapi I won't go over everything. I will explain or share my story before coming into Boeing. Jadi sebelum saya datang ke Boeing itu, saya baru lulus itu tahun lalu ya, tahun lalu dari Seattle University. Jadi saya baru mulai juga Maret tahun ini. Jadi benar-benar masih fresh out of college banget gitu. Jadi I can feel you guys, teman-teman UNER ya, mungkin ngerjain skripsi atau magang apapun itu. I've been there gitu. I had 3 different jobs over the past. Jadi selama dari 2017 kayaknya, 1 tahun setelah saya datang ke US, saya itu mulai kerja gitu ya, sambil sekolah, sambil kerja, sambil kuliah, sambil kerja, dan sampai sekarang nggak pernah berhenti kerja karena emang saya selalu merasa harus mencari kesibukan gitu ya.
I think that's one thing that's really important yang sangat penting buat kita semua adalah untuk mencari kesibukan di tengah-tengah apapun aktivitas yang kita lakukan supaya we keep our minds going gitu loh, terus melatih otak kita biar maju terus. So yeah, I work in 3 different fast food restaurants. Jadi saya kerja di restoran fast food gitu ya, pindah-pindah dari awalnya Five Guys, Chick-fil-A. Jadi benar-benar I'm coming from nothing gitu loh. Essentially benar-benar saya tuh dulu nggak ada pengalaman apa-apa. Tapi yang seperti saya bilang, saya selalu mencari kesibukan sampai akhirnya pada my junior year, 1-2 tahun sebelum saya lulus dari Seattle University, saya berhasil mendapatkan magang gitu ya sebagai di bagian akun utang. It's called accounts payable. So yeah, I was able to do that by the grace of God. Puji Tuhan bisa dapat itu, dan itu sangat mempersiapkan saya gitu untuk karir saya di Boeing. Karena akun pembelian, finance, accounting, finance, it goes hand in hand. Sangat benar-benar connect itu akuntansi dan bagian finance. Jadi itu sangat mempersiapkan saya. Terlebih lagi pengalaman saya di kerja fast food itu sangat meng-shape my character gitu. Karakter saya sangat dibentuk. Kalau teman-teman mungkin ada yang pernah kerja di fast food restoran juga, mungkin bisa ini ya relate gitu. Kalau itu tuh capek banget dan seringkali rasanya tuh mau pulang aja gitu. Fisiknya udah capek nggak kuat, tapi we have to keep being professional and just put the work in supaya just be professional in the workplace. Jadi yeah, that was my background prior to Boeing. And then fast forward to now getting accepted to Boeing. It's a funny story, lucu ya ceritanya. Jadi seperti yang saya bilang, selalu mencari kesibukan. Pada saat saya di Seattle University itu normalnya tuh orang ngambil 3 kelas, tapi saya ngambil 4 kelas karena mau mencari kesibukan sekolah, karena saya juga sempat ganti jurusan dan lain sebagainya sampai akhirnya ketemu di finance. Tapi selain saya ngambil 4 kelas, saya juga ngambil join di klub investasi gitu ya di Seattle University, dan saya juga sempat join student government. Kalau di Indonesia mungkin istilahnya OSIS kali ya, saya kurang tahu. Tapi jadi dan ditambah 2 itu, saya juga kerja part time gitu loh, sekitar 5-10 jam sebagai tutor mat di community college saya sebelumnya. Jadi benar-benar the schedule was really full, and like I mentioned before, benar-benar itu tuh capek ya, seringkali udah kayak aduh mau lepas aja semuanya. Tapi that's one of the key values yang saya terapin adalah to get out of my comfort zone gitu loh, keluar dari zona nyaman. Karena lewat klub lewat OSIS ini, itu dimana saya berhasil kenal sama teman saya yang sempat magang di Boeing gitu, dan dari situ saya cari tahu gimana pengalamannya dan segala macam, dan dari situ juga itu gimana saya tahu tentang program rotasi finance ini. Nah jadi dari situ benar-benar koneksinya sangat informal gitu ya, ngobrol-ngobrol, kita sempat main badminton bareng sekali, tapi setelah lulus dia yang justru saat saya reach out ke dia gitu, kira-kira ada lowongan apa di Boeing, dan dia kasih tahu bahwa ada posisi ini gitu loh, dan posisi inilah yang saya apply, dan put in my resume, submit CV-nya, waited for about a month to hear back. Terus interview, it was 1 round, 1 ronde aja, 45 minutes. Terus abis itu 1 bulan kemudian, jadi it's a long process. So I received the offer, puji Tuhannya. Dan so that was the other key values that I always strive to achieve is networking, right? Jadi network, I think salah satu panelis kita juga mention tadi, itu sangat penting sekali gitu. Dan saya tahu sebagai, at least dari pengalaman saya sebagai orang yang besar di Indonesia ya, it's not easy for us to speak up gitu loh. Untuk ngomong ke orang, say hi, say something, it's nggak mudah gitu ya. Tapi itu tuh sangat penting untuk kita supaya bisa, we never know, kita nggak pernah tahu
di mana orang itu mungkin bisa membantu kita di masa depannya. Contohnya seperti teman saya yang saya kenal lewat OSIS saya di Seattle University itu, gitu loh. And funny story juga, I think one of the values that I want to emphasize is community involvement karena saya sangat aktif di gereja saya ya. It shouldn't be, maksudnya topik agama nggak seharusnya come up in a work environment unless kecuali kita udah nyaman sama teman-temannya. Tapi somehow just happens to be di saat saya interview gitu ya, karena saya sangat aktif di gereja lokal saya di Seattle dulu, dan saya sempat bikin acara ini untuk bagi-bagi makanan ke orang-orang yang kurang beruntung seperti itu ya. Itu adalah salah satu jawaban yang saya pakai untuk interview saya gitu, dan saya nggak expect aja bahwa hal itu yang bisa itu adalah salah satu hal yang bisa mendorong saya keterima di Boeing karena ternyata panelis saya juga sangat aktif di gereja lokal mereka gitu loh. Jadi hal yang saya mau tekankan adalah bukan soal agamanya tapi tentang involvement kita di komunitas kita gitu ya. Karena itu sangat penting untuk mendalami pengalaman kita untuk just to show off our experience gitu loh to the interviewers. And lastly, I know I'm almost at time, but I'll go over it really quickly. My experience at working at Boeing, I think the panelists udah cover sebelumnya bahwa Boeing is very inclusive, kayak very welcoming. Walaupun saya nggak ngerti apa-apa sebelumnya, tapi orang-orang tuh langsung aja gitu kayak take me under their wing, langsung dimentorin. Sekarang saya ada sekitar 5-6 mentor gitu ya, yang saya setiap 3 bulan, every quarter, saya connect sama mereka, ngobrol sama mereka, get advice and things like that. And yeah, work-life balance is really good. Work for the scheduled hours. And then I think Bu Nancy also mentioned we have the holiday break. Kita bakal libur sekitar 10 hari di bulan Desember dan untuk Natal dan Tahun Baru dan lain segalanya, which not a lot of companies offer gitu. Jadi benar-benar sangat berharga gitu ya. Dan sangat challenging gitu ya, especially within this program kan kita harus rotasi. Jadi it's not easy masuk ke sebuah tim dalam 6 bulan keluar lagi dan and especially this is slide ini itu ya, ini adalah saya dan teman kerja saya pas kita lagi travel. I'll move on to the next slide. Itu kalau bisa lihat saya tuh pakai batik, cuma harusnya nggak pakai jas, cuma untuk kelihatan profesional aja saya tambahin jas aja gitu. Tapi where I'm going with this is it's also a very inclusive work environment gitu loh. Jadi tadi ada satu panelis yang bilang bahwa semua ras gitu ya ada aja gitu, dan saya representasi itu gitu. Kalau memang ras dari berbagai macam negara tuh we come together and we come as Boeing. Kita just welcome into everyone gitu ya. And lastly, I want to mention about the travel part. Kita itu bakal sering travel ya. Dan lucunya tadi sebelum meeting saya ngomong sama Ibu Veronica tentang dan Bu Michelle dan Bu Christine kalau tentang travel ke Indonesia. Saya rencana pulang ke Indonesia tahun depan bulan April, dan udah diajak aja gitu untuk berkunjung ke PT Boeing Indonesia, dan I'm very honored to be able, if I have the chance to do that next year. And I think that's just one of the perks yang kita bisa dapetin di Boeing gitu. Sayangnya pas saya travel ke Indonesia tahun depan itu saya bakal sebenarnya ada rencana travel ke St. Louis sebagai with the program, tapi nggak apa-apa, saya rasa bisa berkunjung ke Indonesia itu sangat berharga. Dan I know I'm very much over time, tapi sekian dari saya. Opening up the group for questions. Also, kalau misalnya ada pertanyaan setelah meeting ini, feel free to email, reach out, LinkedIn, open to connections. Thank you. Thank you so much, Boston. That was a very insightful setting session. Especially, jadi kayak CFCFP ini, I think it's equal to like management trainee gitu ya, kalau di Indonesia, possibly. I would say so. The goal is kita ada
actually a couple months ago kita kan travel ke Washington DC ya. Jadi di situ our CFO of the company, jadi CEO terus CFO, Brian West, he spoke to us, dia ngomong ke kita, dan dia tuh sangat menghargai, maksudnya he really values orang-orang dari program ini gitu. Dan setelah 2 tahun ini, long termnya tuh kita udah di set for success ya. Ada program-program lain dalam Boeing yang bisa ujung-ujungnya tuh our CFO mau kita masuk ke management gitu ya, jadi manager. Jadi benar-benar they're setting us up for success, high visibility, benar-benar langsung dari CFO-nya gitu. Dan I can say that it's very similar to management trainee di Indonesia. Okay. Thank you so much. Okay, so now we're moving to the last section of this session. Jadi kita bakal buka Q&A. These questions can be addressed to any of the previous panels dan also Bu Veronica. So anyone dari UNER yang if you have any questions, you can raise your hands and you can share the questions in the chat box. In the meantime, I'll go through some of the questions. Ini beberapa sih udah dijawab ya, perbedaan budaya kerja Indonesia dan luar negeri. Mungkin ini tadi ada satu pertanyaan, apa tantangan yang dialami perusahaan Boeing saat pertama kali merintis perusahaannya, terutama di Indonesia mungkin. Ini mungkin ada yang dari panelis yang can answer this question. Oh, I think I will answer that question. Yeah. So, challenge-nya apa ya? So, Boeing memutuskan untuk punya permanent office di Indonesia. So you have to know, Boeing is a big company ya. So, untuk sebuah perusahaan seperti Boeing memutuskan untuk membuat permanent office di sebuah negara, it is a big deal. So, sebuah negara harus dianggap penting oleh Boeing. Itu. Dan if you remember, I think one of the accident is happen in Indonesia. Nah, itu yang akhirnya sebenarnya membuka mata the Boeing company bahwa, oh, okay. So there is an accident, and then further research and further evidence is, jadi pesawat Boeing itu saat ini di Indonesia itu paling banyak. Di Indonesia, pesawat yang Boeing saja itu sekitar 600 pesawat. Ya, tapi itu pesawat dimiliki sama airline ya, bukan Boeing yang punya ya. Jadi airline beli ke Boeing atau airline bisa beli dari orang lain, nggak harus beli langsung dari Boeing. Kalau kamu punya duit banyak, kamu beli pesawat ke Boeing langsung, bisa jadi kamu dapatnya 25 tahun ke depan. Karena list of customer-nya kan banyak ya. Terus nanti kalau kamu dengar di berita Emirates order tiba-tiba 200 biji gitu ya kan, backlog-nya atau orderannya tambah panjang lagi gitu. Jadi itu fact yang akhirnya diconsider oleh Boeing sampai akhirnya Boeing memutuskan Indonesia adalah strategis untuk kita membuat permanent office di sana. Challenge-nya apa? Satu karena security ya. Indonesia itu balik lagi ada beberapa accident ya di terkait Max. Kemudian apakah negara itu aman untuk karyawan Boeing? Banyak beberapa event di Sarinah misalnya. Nah, itu jadi part of consideration juga gitu. Jadi untuk kita akhirnya memutuskan banyak sekali considernya, terus security itu nomor satu, makanya Michelle bekerja amat sangat berat untuk memastikan vendor dan lokasi itu amat sangat secure dan memenuhi peraturan dan requirement yang sudah ditetapkan oleh Boeing. Nah, itu comply dulu, semua harus comply dari kamu pertama kali menginjakkan kaki sampai nanti pulang. Itu. Dan apapun yang ada di dalam perusahaan Boeing
itu very data protected, so it is very secure. So we have to maintain that gitu. Jadi requirement lumayan amat sangat rigid. Ya. Ya, ya. Thank you so much, Bu Christine. Jadi memang ini ya, Boeing really truly follow the regulations and everything. Dan benar-benar intinya menjaga lah ya untuk sejarah data-datanya dan juga gimana supaya bisa terprotek itu semua. Ini we have some questions again. I would like to ask you about which one is the most important to do between joining organizations or apply internship or job for student that still face with managing time problem. Jadi mungkin gimana sih caranya untuk ini lebih ke hiring proses gitu ya. Kalau misalnya masih sibuk dengan manage time-nya itu susah nggak sih untuk internships atau ya what are the tips on joining Boeing? Yeah, I can take on that. Saya kan juga baru lulus gitu ya tahun lalu dari universitas. Jadi kalau menurut saya time management itu sangat penting ya. Satu sisi bahwa oke, kita mau beristirahat, maksudnya ada waktu untuk semuanya lah, bekerja, belajar, beristirahat. Tapi saya rasa penting juga untuk we put in the extra time, waktu lebih untuk memfokuskan karir kita gitu. Saya tuh sebenarnya kalau bisa lihat ke belakang, saya bakal mulai reach out buat pekerjaan kayak atau internship magang way back dari lama gitu, tapi ada kesempatannya dan mulai termotivasinya itu sekitar 2 tahun terakhir di saya kuliah gitu loh. Jadi tapi kalau misalnya saya boleh menjawab, saya rasa kalau bisa dapat magang gitu ya, itu menurut saya it's a really valuable experience. Kalau untuk pengalaman saya sendiri yang di akun utang itu lebih sebenarnya kerja kontrak ya. Jadi sebenarnya bukan magang tapi kerja kontrak. Tapi untuk bisa saya rasa untuk mencari pengalaman kerja yang berhubungan dengan jurusan kita atau the field that we want to get into ke depannya. Misalnya kalau mau masuk di aviation industry, kalau misalnya saya specifically finance, apply aja gitu yang tadi dibilang di Boeing website careers. Kalau ada finance internship atau engineering internship, any kind of internship, magang apapun yang berhubungan dengan jurusan itu nggak akan merugikan gitu loh. Dan sejelek-jeleknya paling kita cuma ditolak aja ya guys sih. Jadi it doesn't hurt to apply, I think. Thank you, Basnan. Yeah, if anyone, you could raise your hands and just speak if you have any questions. Ini there are some questions. Mungkin bisa digabung aja ya pertanyaannya. In the chat box, sebenarnya apa sih yang membedakan Boeing dibanding pesawat lain atau alat transportasi lain dalam perspektif keamanannya? Atau juga ini ada tambahan like how did Indonesian Boeing office promote 737 MAX kemarin? If there's anyone that wants to take this one. Okay, that is my portion. Actually, the best, but Zed is not around, so promosi, we did a lot of promotion. So semenjak saya di hire sama Boeing, that's why role saya itu di regulatory engagement, karena sebelumnya Boeing tidak ada engagement dengan regulator. Jadi dalam hal ini saya menggunakan networking saya untuk kembali mengembalikan trust setelah insiden tersebut ke government sector. Jadi saya banyak ketemu dengan Pak Budi Karya Sumadi, banyak bertemu dengan Direktur Jenderal itu dari segi government-nya. Kemudian kita juga pergi ke semua airline.
Ya, Lion Air sampai sekarang masih backlog. Maksudnya Lion Air masih open order. Jadi masih ada sekitar 200 pesawat yang harus kita kirim buat Lion Group. Ya, nah itu sebenarnya makanya tadi kalau kalian perhatikan Z udah ngomong serial number 001 Boeing Max itu udah ada di Indonesia dan dimiliki oleh airline. Pesawatnya ada di Soekarno-Hatta. Mungkin masyarakat belum tidak terlalu memperhatikan gitu. Karena kita tidak menyantumkan Max ya. Jadi pesawatnya itu 737-8. Nah, itu Max aircraft. Ya, jadi 737 8 9 10 itu Max aircraft. Sebenarnya identifikasinya gampang karena dia Max kan wingletnya beda. Nah, itu jadi tinggal diperhatikan aja dan sebenarnya hampir setiap hari pesawat itu sudah take off dan landing di Cengkareng. Hanya masyarakat tidak memperhatikan itu. Jadi strengthen government regulation, promote ke airline-airline di Indonesia. Sebentar lagi ada airline yang lain yang mungkin enggak teman-teman tahu. Ada satu airline yang namanya Airfast Indonesia. Nah, itu sebentar lagi Max-nya mereka akan datang. 2 biji. Ya. Mungkin 2 tahun ini kayaknya sudah mau habis, berarti tahun depan. Jadi semua sedang diproduksi, balik lagi kan. Kalau mau produksi fresh mesti nunggu lama. Tapi kalau kalian airline-nya mau leasing ya, sewa dari pesawat yang sudah ada itu cukup banyak dan kompetitifnya amat sangat tinggi saat ini. Karena demand pesawat baru sekarang amat sangat tinggi. Jadi bukan cuma airline di Indonesia yang sedang berlomba-lomba untuk membeli Max, di negara yang lain juga sama. Setelah insiden, reliability-nya adalah di atas 99%. Ya, begitu. Ini Max ini diproduksi di mana, Bu? Atau di assembly-nya? Di assembly-nya di Renton. Di Amerika. Ya. Oke. Menarik. Thank you so much, Bu Christine. Wow, that was very, very, itu benar-benar menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang kita punya mungkin selama ini. Yeah, anyone, if you have more questions, you can raise your hands or like just leave it on the chat. Terus mungkin aku mau tanya nih ke panelists today. Jadi, so what do you guys like most about being or working at Boeing? Or if there's like any company culture that just like, oh ini it's just so me that I want to stick with the company and like just stay. Itu apa sih sebenarnya? If you don't mind, I can answer very quick, but after this I got to go because I got another meeting. Sure. Thank you, Bu Christine. Yeah, because it is my passion to be in the aviation, and it is always at the back of my mind that I want to work for the Boeing company, and I'm really proud and happy that I finally met my dream. Wow. Yeah, so and I have to apologize, I have to go but I have another appointment. It's really great to meet you all. Untuk adik-adik, sebenarnya kuncinya cuma satu, disiplin. So you have to make yourself discipline. Bu Vero nanti bisa memberikan kiat-kiat yang lebih banyak. Kita sudah banyak berbicara, Bu. Maaf saya karena saya ada meeting yang lain. Saya izin undur duluan, Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sampai nanti. Thank you. Thank Bye. you, Bu Christine. Yeah, so we have thank you, Bu Christine. We have 5 more minutes. If anyone has last opportunity to ask questions. Ini mungkin ada someone ask me question. Mungkin buat Boston dan Bu Nancy. Sebenarnya kalau opportunity untuk kalau ingin kerja di Boeing US itu gimana sih? Mungkin dulu mulainya dari ini ya, sekolah terus lanjut kerja di Boeing US. Tapi like, is there like any other ways to get or to break into Boeing US? So setahu saya Boeing nggak sponsor work visa ya. So kalau misalnya if you come here as an international student,
So that's why, like, when I first graduated from school, I couldn't apply to Boeing because, Boeing doesn't sponsor work visa. So I have to apply to the company that's willing to sponsor for work visa. So after I got my green card, then I can apply to Boeing. But other channel is, Boeing kan banyak subcontract to other company. So you can work with, that subcontract company, and then they can sponsor you as a sponsor work visa. And then after that, if Boeing likes you, then they will hire you. Okay, thank you so much. Yeah. Yeah, I'll add on to that really quick. Bener-bener setuju banget sih sama yang Bu Nancy bilang. Tapi yang I think Bu Veronica mention, Boeing, we have a global presence gitu ya. It's a international company. Jadi, I know the question is specific to US, tapi because of export restrictions is what they call it gitu. Jadi nggak bisa sembarang orang gitu kerja di Boeing. Jadi bahkan kalau saya nih ngomong hari ini, saya tuh hati-hati banget gitu ngomongnya karena nggak mau say anything proprietary to give out to the public gitu loh. Jadi ya. Okay. Thank you so much, Bastan and Nancy. If there are no more questions, mungkin last questions I will ask to Bu Veronica. So from Buick's perspectives, itu sebenarnya ada nggak sih kayak exciting trends or changes in the aerospace industry coming forward? And then just your last tips and tricks if anyone wants to apply to Boeing. Excuse me, can you repeat the question? Sorry, I got distracted. Yeah, so the first one is there like any exciting changes or like apa nih, ada visi misi Boeing yang mungkin bisa di-share dikit ke kita ke depannya yang kita bisa expect nih dari segi tren atau dari segi produk atau just kind anything. Maksudnya Boeing-nya atau kitanya? Boeing dan dari segi organization. Segi organization, oke. Mbak Michelle bisa menjawab atau Mbak Nancy. Nanti saya menjawab setelah itu. Mbak Michelle, silahkan. Tren ya, visi misi. Sekarang sih, I think for PT Boeing Indonesia ya, of course we are trying to strengthen more of our presence di Indonesia karena aku yang in charge of the office, I have to deal with a lot of processes yang originally coming from the US kan, and everything comes in English, then I have to work with stakeholder yang orang-orangnya not English is not our first language kan. Jadi our vision right now is mainly to try to crush bureaucracy and try to change the process a little bit. Mungkin menyesuaikan lebih ke how we Indonesia and Jakarta businesses deal with like businesses and meetings karena we have a lot of leaders juga coming from different countries yang nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, and sometimes they don't know how to greet people di Jakarta and how to do a meeting di sini, apakah can we order alcohol or not, and that's small things are the one thing that I am trying to focus on for the PT Boeing Indonesia. Aku work together with Zaid karena Zaid is of course not Indonesian, and I learned a lot from him, and hopefully he learned a lot from myself as well as a local who can guide him. For PT Boeing Indonesia sih itu ya, we want to membaur dengan
the Indonesian culture and how to do that. But yeah, for anyone yang maybe from the Boeing in the US can share. Go ahead, Bu Nancy, Mbak Nancy. Saya kurang ngerti pertanyaannya. Jadi sebenarnya lebih ke kayak, is there like any exciting mungkin ada product launch or just like innovations yang bakal dirilis keluar dari Boeing nih going forward? I see. Yeah. Karena saya di bagian IT ya, jadi saya tuh kerjanya bagian data ya. Jadi saya not so much into the product or like aircraft that yang being shipped ya. So in my organization, like something is exciting, like if we can create some kind of analytics tool that can help the production in the factory. So that's something that's exciting for our organization. So that's called like success criteria. Thank you. Saya bisa menjawab sedikit ya. Jadi saat ini yang exciting itu adalah untuk Boeing 777X, right? Jadi Boeing 777 ini adalah versi lanjutan dari seri Boeing 777 yang populer, yang sekitar berapa ratus ribu ya yang terbang menggunakan 777 ya. Dan ini yang 777X ini itu menampilkan mesin baru yang lebih hemat bahan bakar. Jadi seperti dari GE, kalau saya ingat itu GE9X ya dari General Electric dan peningkatan aerodinamik. Jadi 777X ini dirancang untuk menawarkan peningkatan efisiensi bahan bakar dan meningkatkan kapasitas penumpang. Jadi dan desainnya itu walaupun desain kadang tergantung dari customer ya, tapi sangat contohnya seperti Emirates, desainnya itu luar biasa. Jadi ini yang akan datang, tapi saya tidak bisa share lebih, ya, lebih banyak. Jadi stay tune on the 777X. Thank you. Thank you, Bu Vero. Yeah, we will wait for that.